17 सितंबर 2025 ठट्ठा के इलाके घारो में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है जिसको सुनकर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि क्या एक भाई अपने भाई को कत्ल कर सकता है, और वो भी एक मामूली सी बात पे। जी हाँ, यह वाकया ठट्ठा के इलाके घारो में पेश आया है, जहां पर एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। इस बड़े भाई का नाम मालिक कोराई है और जबकि छोटा भाई जो मकतूल हो चुका है उसका नाम अनस कोराई है। अब ये वाकया किस वजह से पेश आया? यकीनन ये एक अदम बर्दाश्त का और गुस्से का केस है। गुस्से को कंट्रोल ना कर पाना एक नफ्सियाती बीमारी है और इस हवाले से हमारा मुआशरा बहुत ही बिगाड़ का शिकार हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन तमाम केसेस के हवाले से आपको बर वक्त सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप और आपके जानने वाले तमाम इन मामलात से बाखबर रहें और अपने आप को महफूज बनाने के लिए इकदामात कर लें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ये वाकया ठट्ठा के इलाके घारो में पेश आया, जहां पर एक घर में दो भाई आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक का नाम मालिक कोराई है जो कि बड़ा भाई है और दूसरे का नाम है अनस कोराई जो कि छोटा भाई है। अब इन दोनों की आपस में डिस्कशन चल रही होती है, जैसे बड़े और छोटे भाई एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और बहुत बार हमने खुद भी देखा है कि हमारे घरों में आपस में भाइयों में कुछ तल्ख कलामी हो जाती है, लेकिन वो इस कदर माइनर सी होती है कि उसका भाईचारे पर या उसका एक दूसरे से रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही हुआ। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसी डिस्कशन हुई जिसके बाद इनमें तल्ख कलामी शुरू हो गई। तल्ख कलामी बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर चली गई। अब ये जो बड़ा भाई था जिसका नाम मालिक कोराई है, इसके पास एक पिस्टल भी रहती थी। अब जैसे ही मामला इसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ और इसको अपने छोटे भाई पर शदीद तरीन गुस्सा आया, क्योंकि कहते हैं ना कि गुस्से में जो भी काम किया जाता है वो शैतान का काम होता है। यही मामला हुआ कि उस पर गुस्से की वजह से शैतान सवार हो गया। मालिक कोराई फौरी भाग कर अपने कमरे में गया और वहां से जो उसके पास पिस्टल थी वो उठा कर ले आया। अक्सर औकात घरों में जहां पर पिस्टल रखी जाती है वो सिर्फ इसलिए रखी जाती है कि उन इलाकों में शायद चोरी डकैती के मामलात या इस तरह के मामलात जराइम बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से अपनी हिफाजत के लिए लोग पिस्टल या कोई भी गन अपने पास रखते हैं। और मोस्टली ये जो पिस्टल या गन होती है लोडेड होती है, इनमें गोलियां मौजूद होती हैं और ये लॉक पर होती है। अब वाकया कुछ इस तरह हुआ कि वो जैसे ही पिस्टल लेकर आया तो उसके ऊपर क्योंकि शैतान सवार था, शैतान ने उसको ये ऑर्डर दिया कि अब अपने भाई पर पिस्तौल तान लो। उसने शैतानी इस अमल को पूरा किया और अपने भाई पर पिस्तौल तान ली, लेकिन पिस्तौल तान कर उसको डराने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस गुस्से में, उस शैतानियत में उसने अपनी पिस्टल से फौरी फायर खोल दिया। वो भाई जो छोटा भाई था, जो उसके साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहता था, जिसमें दोनों एक साथ एक ही घर में बड़े हुए थे, आपस में इनकी मोहब्बत हुआ करती थी, एक दूसरे से बड़े ही मोहब्बत से, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। अब एक छोटी सी मामूली सी बात पर तल्ख कलामी के बाद उसके सामने फर्श पर खून में लथपथ ढेर पड़ा हुआ था। वो छोटा भाई जिसको वो अनस कहकर बुलाया करता था कि अनस ये काम कर दो, अनस ये काम कर दो, क्योंकि हमारे माशरे में बड़े भाई छोटे भाइयों को अपना काम कहा करते हैं। तो अब वही अनस जो अपने बड़े भाई का काम किया करता था, अब वो उसके सामने बेजान खून में लथपथ पड़ा था। इस सारे मामले को जैसे ही मालिक को होश आता है कि अब उसने ये काम कर दिया है और उसने अपने छोटे भाई अनस को वहीं पर मार दिया है पिस्टल से गोली चलाकर, तो वो फौरी वहां से फरार हो जाता है। जैसे ही पुलिस को इस जुर्म की इत्तला मिलती है तो पुलिस फौरी टीमें तश्कील दे देती है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, जबकि मालिक कोराई की गिरफ्तारी के लिए टीमी तश्कील देकर रवाना कर दी जाती है। अब पुलिस को मालिक कोराई की तलाश है और मालिक कोराई ताहाल फरार है। अब ये देखें कि किस तरह गुस्सा इंसान से ऐसे ऐसे काम करवा देता है कि इंसान बाद में पछताता है। वो अनस
جو کبھی اس بھائی کے ہر حکم کو بجا لایا کرتا تھا، ہر بات کو ماننے کے لیے تیار کھڑا ہوتا تھا، آج اس کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اسی انس کو اس کے سامنے ڈھیر کر دیا اور اسی کے ہاتھوں سے ڈھیر کروایا۔ اب یہ شخص سوچ تو ضرور رہا ہوگا کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ کیا کر ڈالا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یقیناً یہ ایک عدم برداشت کا اور غصے کا کیس ہے۔ غصے کو کنٹرول نہ کر پانا ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور اس حوالے سے ہمارا معاشرہ بہت ہی بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے کہ اب وہ بھائی رہا ہی نہیں جس بھائی کو تم کبھی بلا کر کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ کام کر دو، انس یہ کام کر دو، انس یہ کام کر دو، اب کس کو کہو گے؟ اور دوسری جانب اپنی دنیا اور آخرت بھی خراب کر لی۔ ہمارا معاشرہ عدم برداشت میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ اب معمولی سی تلخ کلامیاں بھی ہمارے لیے بہت بڑا ثانیہ کریٹ کر دیتی ہیں۔ بہت سے معاملات میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ دوست آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخ کلامی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر فائر کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح ان دونوں بھائیوں میں بھی معمولی سی بات پر تلخ کلامی ہوئی تھی، لیکن اس معمولی سی بات نے اس بات کو اس قدر بڑا بنا دیا، اب اس گھر کا ایک چھوٹا چشم و چراغ گل ہو گیا، جبکہ دوسرا چراغ فرار ہے اور جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ اس گھر کی دنیا اجڑ گئی، صرف معمولی سی بات پر، چھوٹی سی بات پر، تلخ کلامی پر۔ عدم برداشت کی اس آگ نے اس پورے گھر کو لپیٹ میں لے کر زمین بوس کر دیا۔ اب ان دونوں کے والدین پر کیا گزر رہی ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان والدین کو اس دکھ کی گھڑی میں صبر عطا کرے، اور ہمارے معاشرے میں اس عدم برداشت کی بیماری کا کوئی علاج ایسا سامنے آئے کہ جس کے بعد ہمارا معاشرے میں اس طرح کے کیسز رپورٹ ہونا بند ہو جائیں کہ معمولی سی تلخ کلامی پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا گیا۔ غصہ انسان سے ایسے کام کروا دیتا ہے کہ انسان بعد میں پچھتاتا ہے۔ وہ انس جو کبھی اس بھائی کے ہر حکم کو بجا لایا کرتا تھا، ہر بات کو ماننے کے لیے تیار کھڑا ہوتا تھا، آج اس کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اسی انس کو اس کے سامنے ڈھیر کر دیا اور اسی کے ہاتھوں سے ڈھیر کروایا۔ اب یہ شخص سوچ تو ضرور رہا ہوگا کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ کیا کر ڈالا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، کہ اب وہ بھائی رہا ہی نہیں جس بھائی کو تم کبھی بلا کر کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ کام کر دو، انس یہ کام کر دو، انس یہ کام کر دو، اب کس کو کہو گے؟ اور دوسری جانب اپنی دنیا اور آخرت بھی خراب کر لی۔ ہمارا معاشرہ عدم برداشت میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ اب معمولی سی تلخ کلامیاں بھی ہمارے لیے بہت بڑا ثانیہ کریٹ کر دیتی ہیں۔